Sir, this is our Gao. Oh yeah, this Gao is placed in the highway in the north highway. Ija cutting plaster kori. Dokhra hui. I am not interested in this highway. স্যার আমার গাঁওখন জংগলেৰে ভৰা Oh yeah. এইটো মানে জংগলবিলাক কাটি কাটি শেষ কৰি দিব লাগিছিল I know you know this village is not interested. You are a प्रकृति का सौंदर्य है लेकिन बामुनगांव में जो पहाड़ है वो हिल से भरा है. হয় নেকি স্যার Oh yeah. মানে টকাটো অলপ দিলে ভাল আছিল तो স্যার का I am देगा लेकिन चेक नहीं लाया. চেক নিলে हमारे तेल কেতিয়া দিব আপুনি যেতিয়া মানে যেতিয়া সময় পাই তেতিয়া দি I know this village our my pleasure not interested this highway in the Jakarta. sir. Oh yeah. ये वाला सही है आपका. हाँ ये है. Oh yeah. मेरा ये वाला पेन लाया. पेन तो किधर लिया? एक खुल के दाओ. पूरी पेन नहीं लाया. नहीं लाया. खाता तो है बहुत ढीला है. আচ্ছা স্যার ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ Thank you. ভেরি ভেরি থ্যাংক ইউ আচ্ছা স্যার This place my pleasure. আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এতিয়া মই যাওঁ স্যার Thank you. Sir, good night. क्या बात है? नहीं, good morning. Sir, this is our Pathar. Oh yeah, पठार. Green हेल्दिया बीच में लाली. नहीं, लाली नहीं, only Ali. Only आली. हाँ, क्या बात है? बहुत पूरा कथा है. कोठा नहीं है, काठा है. वो कथा है काठा. बहुत कथा का बीघा का माटी है. Oh yeah. बीघा पत्ता का माटी है नहीं. पत्ता का माटी पत्ता है. नहीं देता है. नहीं, रोज हम खजाना देते हैं. खजाना देते हैं हाँ. इसलिए उगता है. उगता नहीं, भूखता है. और भूखता है इसलिए पेट का माने जो चीज मिलेगा वो खाना चाहिए. वो आदमी भोगता नहीं, भूखता है. और भूखता है. Oh yeah. Thank you. নমস্কাৰ, মোৰ নাম কমলা, ইয়াৰ নাম জেপি. সকলোৱে আমাক পচন্দ কৰে, যাৰ ফলত ইয়াৰ নাম জেপি আৰু মোৰ নাম কমলা. তোমালোকেতো জানোই ন আমাৰ কুহুলিৰ চে দাদি ইউটিউব চেনেলটো কেনেকুৱা আধা মৰা হৈ আছে যাৰ বাবে আমি বাছি ৰখাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' দি দিছোঁ আৰু আহি আছে আমাৰ এই নতুন ভিডিঅ' পদাৰূপে যিটো আমাৰ কৰুণ জেলেপি পাৰ্টি ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে অকণমান বাকী আছে যাৰ ফলত আমি দিব পৰা নাই দি দিম আৰু কেইদিন পিছত কামিং চুন ভিডিঅ'টো মডাৰূপে আহি আছে যাতে সকলোৱে চাই লাইক শ্বেয়াৰ কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে.